नमस्कार पिला माने आशा करी तुम्हें मैंने समस्ते बहुत भल थी। तो जमती कि पूर्व भिडियो मु चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी षष्ठ श्रेणी एगुड़िकर साहित्य बही प्रथम चैप्टर आ तार क्वेश्चन आंसर गुड़िक तुम मान सहित ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। जदि तुम एपर्यंत से वीडियो गुड़िक देखिन ताले जल्दी जल्दी जाके देखनी। तो आज चैप्टर टी जो रही पंचम श्रेणी साहित्य बही भाषा महकर पाठ 1 गच्छ कहानी आपको लिखिं डॉक्टर रामचंद्र नायक। तो देखिए ये विषय कौन पाई क्या विषय लिखाई कौन लिखाई विषयटी को पढ़ले आम जाना। तो गच्छ कहानी कहले गोटे गच्छर कहानी ये वर्णना कराई गोटे गच्छ ता विषय किसी कही तुम मानू। तो तार कहानीटी को कवि रामचंद्र नायक ये लिखिं। प्रथम पारे देछि नरम गलारे गच्छटी कही सुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बड़ाईछ मन आपत्ति मोहर नाही। तो कौन कहूँ से ना तार नरम गलारे से गच्छटी कही सुणरे भौणी भाई से प्रत्येक छोट छोट पिला माननको कौथरे संबोधन करिछि ना भाई आ भौणी बोली डाकिकी कहिछि। तो फल खाइबाकू बड़ाईछ मन आपत्ति मोहर नाही ताले गच्छटी मिठा शब्द रे समस्त को डाकुछि। कौन कहूँ डाकिकी ना फल खाइबाकू बड़ाईछ मन ये बड़ाईछ मनर माने कौन रहिला बड़ाईछ मन माने इच्छा करुछ फल खाइबाकू इच्छा करुछ आपत्ति मोहर नाही हैला गच्छर कौन से स्वार्थ कौन से असुविधा नाही बोली से कहूँ कि तुम्हें फल खाइबाकू इच्छा करिछ से मोर कौन से असुविधा नाही। टाणी नेउअछ डालकू मोहर सोचना न करी तिले जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जले। टाणी नेउअछ डालकू मोहर पिला माने आमे जानछु जेतेबेले गोटे गच्छरे फलटे देखुछु आमे सेतेबेले चिंता करूना कि गच्छ को केते कष्ट हबो आमको बस से फलटा ही दरकार आमे सांगे सांगे कौन तिले मात्र न भाविकी सांगे सांगे गच्छरू गच्छ डालटी को भांगी दो। तो से सही कथा कहछि किंतु फल नेबा समय रे तमे टिके हेले भी मो कष्ट कथा चिंता करनी कौन कर डाल भांगी दियो दुखरे किपरि जले। तुम्हें सेतेबेले जो मते कष्टटा हुए तुम्हें मैंने भाभी तुम हाथ गोड़ को जितेबले जी टे टाणीदेव कौन कर तुमको भी कष्ट हुए ना नहीं ठीक से बड़ी कौन हुए ना गच्छ को भी कष्ट हुए। ताले ये कौन सूचना माने भाविबा पराण माने ये कौन ना प्राण दुखरे किपरि जले दुखरे माने दुख। तापर देइछि से तापर स्टांजारे देइछि पारारे कौन देइछि ना क्षीर नुहे तो लोतक धारा रे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउछि बखाणी बारेक श्रवण कर। ताले जितेबाला तुम डाल भांगी दियो से कहूँ कि तुम से सब कौन मो गच्छरू सॉरी मो डालू क्षीर बाहरी सेटा कौन मो लोतक धार लोतक माने लुह नयरू माने आखिरू तो सेटा कौन क्षीर नुह सेटा मो आखिरू लुह झरई पराण वेदना देउछि बखाणी बारके श्रवण कर। मो प्राणर कौन वेदना माने दुख मोर मो प्राणर दुख मु तुम आगे कहूची शुण। जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकर रे डाल पतर को रखीची जतने भिड़ी। गच्छटी छोट थिबा समयरू बहुत कष्ट सहे जन्म कालरू माने ता छोट बेलू हैला छोट बेलू से बहुत कष्ट सही बहुत झड़ वर्षा खरा काकर सबु किछि सही कि से कौन तार डाल पत्र ए सब को जत्नर सहित रखी थाए। आज सिना तुमे ईर्षा करुच देखी फल माल माल जानी पारिबनी ए रूप मोहर केते साधनार फल। आज जितेबेले गच्छरे फल सबू माल माल माने कौन गच्छ पूरा भर्ती हो जाइए फल रे जितेबेले तुमे माने देखुच ईर्षा माने ईर्षा करवा तुमे माने जितेबेले गच्छरे फल गुड़ी को देखुच तुमे कौन करुच ईर्षा करुच एते फल होइछि आमे सांगे सांगे तोली पकेबा तुमे सेतेबेले जानी पारुन कि एई जो फलटी ता देहरे फलिछि सेटा तार केते साधना केते परिश्रमर फल। सानरू होइली बड़ परिजंत करम पथरे धारे
କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ଗଛର କାମ କ'ଣ? ପରର ଉପକାର କରିବା। କେମିତି ପରର ଉପକାର କରେ ସିଏ? ଗଛ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଆମର ସବୁ ଜାଳେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଫଳକୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଫୁଲକୁ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କ'ଣ ନା ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଗଛର ଛାଇରେ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ତ ଗଛ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ପର ଉପକାରରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ତା କର୍ମକୁ ସେ ତା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିକି ପର ଉପକାର କରିଥାଏ। ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତା ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ଚେର ମୂଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଛର ଚେର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଔଷଧୀୟ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ତା ଛାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି ମାନେ ଏଠି କୁହାହେଇଛି ତାର ଛାତି ଚିରିବା କଥା କୁହାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କହୁଛି ତମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମତେ ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କହୁଛି ତମକୁ, ଏଠି ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ନା ସେ କହିବା କଥା କି ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଉଛି, ମାନେ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ତାର ଛାତି ଚିରି ସେ ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ସେ ସେ ଦୁଃଖ ହେଇକି କହୁଛି, ଆକୁଳ ଭାବରେ କହୁଛି କି ତୁମରି ସେବାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଯେତେ ଖାଇବ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି ଏସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରିକି କୁହ, କ'ଣ କୁହ ନା ମୋ ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମୋତେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ସବୁ ଜୀବ ଭରି। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ଆମ ଜଗତର ହିତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଭରିଦେବ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତ ସିରି। ଯଦି ଧରଣୀ ମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ଯଦି ହସେ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ କେବେ ହେଲେ ହତସିରି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଏଠି ନା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଛକୁ କେବେ ହତାଦାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା। ତାହେଲେ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖାହେବି ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।